बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ियाबाद से मैं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आप मेरी बातों से इख्तलाफ रखते हैं तो आप कमेंट्स में अपनी राय, अपने सवाल रख सकते हैं। इंशाअल्लाह उन पे भी बात होगी। अभी जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल चल रही है, आज हम बात करेंगे ये जो ईरान इसराइल जंग के हवाले से जो हम कहते हैं ये जंग है, क्या ये वाकई ईरान और इसराइल की है। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका ने B2 जो आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल करने के लिए मूव कर दिए हैं, क्या ये वाकई वो कर सकता है या इतनी खुली छूट है कि वो जिसे चाहे कत्ल कर दे। है तो है, लेकिन चलिए इस पर अपना एक तजिया और तबसरा करेंगे। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया पे ये जो एग्जैजरेशन होती है, ये जो बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया जाता है, या फिर सोशल मीडिया इस वक्त बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो गलत सही के दरमियान फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, क्योंकि हम ज़ाहिर पाकिस्तान का मीडिया सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान का नैरेटिव या इनके सियासतदानों की या जो भी हैं उनकी बात सुनते हैं, तो हमें इन्हीं की बात पे बात करते हैं कि ये जो कहते हैं कि ईरान इसराइल की जो जंग है, इसमें ईरान ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसराइल ऐसे वो भाग रहा है। बातें तो सही हैं, लेकिन ईरान इस वक्त बहुत मुश्किल पोजीशन पे है। ईरान का एक मिसाइल 2-3 मुल्क क्रॉस करके फिर आगे इसराइल की 3-4 जो रुकावटें हैं, लेयर्स हैं, उनको तोड़ने के बाद इसराइल में गिरता है, जबकि इसराइल का जो मिसाइल है, ये गोली है, वो डायरेक्ट ईरान के ऊपर आती है। तो इस जंग को ये कहना कि ये ईरान इसराइल जंग है, बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। असल में ये तीसरी आलमी जंग का वो आगाज़ है जो करते करते बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ जाएगी कि 2 ब्लॉक बन जाएंगे और एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ शायद चाइना, रशिया या इस तरह से कोई ब्लॉक हो। इसका जो असल नुकसान है वो ये नहीं है कि ये तीसरी आलमी जंग होगी तो ये जो बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हुए हैं, सरमायादार हैं, इनका तो बिज़नेस लॉस होगा, लेकिन ज़िंदगी सर्वाइवल के लिए होगी। लेकिन जो आम आदमी की तबाही है, बर्बादी है, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, ये बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है कि जंग से या बमबारी से इतने लोग ना मरे जितने बीमारी से, भूख से, नंग से या किसी और ख़तरे से मर जाए। यहाँ जो सवालिया निशान है, जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि हमारे ये जो बड़े बड़े चैम्पियन बने हुए हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है और ख़ुद हमारा पाकिस्तान है, जो अच्छी खासी अगर मुत्तहिद हो जाए तो एक वैल्यू रखता है। पाकिस्तान अच्छी खासी एक सोसाइटी के अंदर उसका एक मकाम है, वो इसे रोक सकता है, रुकावट बन सकता है या किसी मसले की तरफ जा सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि जब अर्दली जैसे लोग यहाँ मौजूद हों, जो एक मुल्क में जाएं तो कुछ और पढ़ें, दूसरे में जाएं तो कुछ और कहें, तीसरे में जाएं तो कुछ और कहें, जिनकी हदीसें भी अपनी मर्ज़ी की हैं, आयतें भी अपनी मर्ज़ी की हैं, वो फिर कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं। लेकिन ये जो जंग है ये बढ़ेगी और अगर अमेरिका ने इससे, जैसे ख़बर है कि B2 जो उसका तैयारा है जिसके अंदर वो हैवी वेपन्स या मिसाइल लोड किए जाते हैं, फायर किए जाते हैं, जो ख़ामेनी को कत्ल करने के लिए उनके जो ज़मीन के अंदर जो बंकर हैं उसमें जो प्रोग्राम हैं या ख़ामेनी है उसे कत्ल करने के लिए उसे मूव किए हैं और अपने उन ममालिक या उन खलीजी बंदरगाहों के करीब उसने जो अड्डे लिए हुए हैं वहाँ पर उन्हें मूव किए हैं। लेकिन इस पे सारे ख़बरें तो दे रहे हैं, बात कोई नहीं कर रहा। सच्ची बात करें तो शायद हम भी मारे जाएं, उठाए जाएं, लेकिन इशारों कनावों में यही कह सकते हैं कि अफसोस है कि कोई मौसर रोल अदा करने के बजाय हम उन्हीं को फिर पीस प्राइज़ इनाम के लिए भी सिलेक्ट करते हैं। इससे बड़ी अफसोस और शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। आगे अगर हम बात करें तो ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर सच्ची बात है कि अब ये कहना कि इस जंग के अंदर जो ख़बर है वो अगर कोई सोशल मीडिया से देख कर दे तो मैं ये कहूँगा कि वो उसकी बड़ी नाअहली है। सोशल मीडिया इतना बात को बढ़ाता है, एग्जैजरेट करता है कि पता ही नहीं चलता ये वीडियो आज की है, ये कल की है, ये किसी और जंग की है, ये वाकई ईरान की है या फ़लस्तीन की है, किसकी है। और उसमें ये कहा जाता है कि जी ईरान ने ये तबाही कर दी, वो तबाही कर दी। ईरान अगर इसराइल का
10 پیسے کا نقصان کرتا ہے اور اسرائیل اگر ایران کا 1000 کا نقصان کرتا ہے تو وہ جو 10 پیسے ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں، ایران کی طاقت اس میں پھر زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حالات میں، جس کنڈیشن میں، جس پوزیشن میں ایران نے سروائیو کیا، اٹھا کھڑا ہوا اور پھر اس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے یہ اپنی جو طاقت تھی یا اپنی جو کئی ہزار سال پرانی جو تاریخ تھی ان کی، اس ریاست کی، اس قوم کی، وہ دکھائی۔ کیونکہ ایران ایک قوم ہے، کوئی وہ ہجوم نہیں ہے۔ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے پابندیوں کے باوجود بھی اگر وہ سروائیو کر رہا ہے، ایٹمی ہتھیار بنائے تو بڑی بات ہے۔ اور ایک ہی دم اس کے ٹاپ کے تمام جو سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں، ملٹری لیڈر ہیں، 10 سے 12 15 وہ مار دیے جائے اور پھر بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ کھڑا ہو کے پھر حملہ کرے، یہ اس کی ہمت اور یہی ظاہر کرتی ہے کہ ایران ایک طاقت ہے، ایران ایک قوم ہے، وہ کوئی ایسے کوئی غلام قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس میں جو یہ کہنا کہ ایران کمزور ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایران کی پاور ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس اتنا مشکل ہے کہ جب وہ میزائل فائر کرتا ہے تو وہ میزائل جیسے کہنا کہ وہ جو آگ کا دریا ہے اس سے گزر کے جاتا ہے، یہ غلط نہیں ہوگا۔ یا وہ میزائل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننا، یہ وہ والی بات ہے، غلط نہ ہوگا۔ کتنی مشکل رکاوٹیں کراس کر کے وہ وہاں جاتا ہے۔ اچھا، آخر میں ہم بات کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ یہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہے، یہ جو بھی ہے امریکہ کے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ہم ایران نے بہت سے ایسے ہمارے تجزیہ کار، تبصرہ کار اس میں مذہبی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں اور جیدے میدے ٹائپ لوگ بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، جو کہتے ہیں ایران ایسا تھا تو اب یہ ہو گیا۔ ایسا نہیں، یہ وہ رستہ ہے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد، یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا پاکستان آتا ہے۔ اور پاکستان کے اوپر اگر پاکستانی چاپلوسی نہ کرتے، وہ بوت پالش نہ کرتے، تو کچھ چیزیں نہ دیتے، باتیں نہ مانتے، ڈو مورگی والی بات نہ مانتے، عافیہ صدیقی نہ دیتے، اسامہ کو نہ مرواتے، یہاں ڈرون نہ گرواتے، پاکستان کی تباہی نہ کرتے، معیشت برباد نہ کرتے، تو آج پاکستان کے اوپر بھی یہ کچھ ہونا تھا۔ لیکن ہمارے جو ہیں، وہ جو امریکہ میں جو عافیہ صدیقی کے وکیل نے دوران ہیئرنگ بات کی تھی کہ یہ پاکستان ہے، تو وہ بات سچ تھی، پاکستانی ہے، وہ بات سچ تھی، اور اسی وجہ سے یہ ابھی تک اسی پہ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ راستہ ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے جو ان کی نظر میں کھٹکا ہے وہی بلوچستان ہے۔ آپ کے سامنے ہے بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، کے پی کے کیا ہے۔ پھر اوپر جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو مقبول ترین لیڈر ہے، اس گرمی کے قہر میں اس طرح سے ظلم کے ساتھ بند کیا ہوا ہے، آئسولیٹ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کی پابندی ہے، پڑھنے کی پابندی ہے، اسے ہوا تک نہیں لگنے دی جاتی۔ تو وہ ذات جس نے رسی ڈھیلی رکھی ہوئی ہے، جس نے آزمائش میں رکھا ہوا ہے ان اردلیوں کو اور ان کے سپورٹروں کو، وہ کسی ٹائم بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ آج تک پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان سے بھی کچھ نہ سیکھ سکی، عراق سے بھی نہ سمجھ سکی، یمن، شام، مصر سے بھی اسے نہیں حاصل ہوا۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہیں، بس ہم ہی ہیں، اور کب تک ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔